بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 نیو انگلش بک یونٹ نمبر 4.5 لسننگ ٹیکسٹ۔ پیارے بچوں، آج ہم انگلشی کہانی سیکھیں گے جس میں ایک بگلے اور فوکس کا ذکر ہے، ایک لومڑ کا۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ Long ago there was a stork and his friend the fox۔ بہت پہلے وہاں تھا ایک بگلا اور اس کا دوست لومڑ۔ They lived in a jungle۔ وہ رہتے تھے جنگل میں۔ The fox was famous for being cunning۔ لومڑ مشہور تھا ہوشیار ہونے کے لیے۔ The stork on the other hand was known for being kind and gentle۔ اور بگلا دوسرے ہاتھ پر پہچانا جاتا تھا مہربان اور شریف ہونے کے لیے۔ One day the fox invited the stork for dinner and served him soup in a dish۔ ایک دن لومڑ نے مدعو کیا، دعوت دی the stork بگلے کی for dinner کھانے کے لیے and served اور پیش کیا him اس کے لیے soup in a dish شوربہ ڈش میں، پلیٹ میں۔ The stork was unable to have the soup because the soup has thinly spread out in the dish, so he could not manage to have it with his long beak۔ بگلا تھا ناقابل to have the soup کہ کھاتا سوپ کو، because کیونکہ the soup has thinly spread کیونکہ شوربہ پتلے طور پر پھیل چکا تھا out in the dish سارے ڈش میں، so he could not manage to have it تو مینیج نہیں کر سکا اس کو کھانے کی with his long beak اس کے لمبے چونچ سے۔ He had to return اس کو واپس جانا پڑا home گھر، hungry بھوکا، اس کو گھر بھوکا جانا پڑا تھا۔ Next week اگلے ہفتے the stork invited the fox for dinner and served fish in a narrow vase۔ اگلے ہفتے بگلے نے انوائٹ کیا لومڑ کو ڈنر کے لیے اور پیش کیا مچھلی پتلے سے گلدان میں۔ The fox could not reach the fish at the bottom of the narrow vase and had to return home hungry۔ لومڑ پہنچ نہیں سکا مچھلی تک پتلے سے گلدان کے نیچے تک and had to return اور واپس جانا پڑا home گھر پہ hungry بھوکا۔ This is called tit for tat یہ کہلایا جاتا ہے tit for tat عدلے کا بدلہ۔ He did to the fox اس نے لومڑ کے ساتھ کیا what وہ the fox had done to him جو لومڑ نے کیا تھا اس کے ساتھ۔ The question is سوال ہے was this the best کیا یہ بہتر تھا the stork could have done جو بگلا کر سکا تھا should the stork have behaved in the same manner as the fox کیا اسٹارک جو بگلا ہے اس کو کرنا چاہیے تھا اسی طریقے سے جس طرح لومڑ نے کیا تھا۔
couldn't he have behaved in a different manner, کیا وہ دوسرے طریقے سے مختلف طریقے سے نہیں کر سکتا تھا سلوک؟ کیا وہ مختلف طریقے سے سلوک نہیں کر سکا تھا، یا اس کے پاس چوائسز نہیں تھے؟ The stork had many choices. بگلے کے پاس بہت ساری چوائسیں تھی جس میں سے منتخب کر سکتا تھا وہ. He could have sorrowed the fox in a utensil. وہ سرو کر سکتا تھا فوکس کے لیے، وہ فوکس کے لیے سرو کر سکتا تھا اس برتن میں that was suitable for him، جو اس کے لیے مناسب ہوتا، جو تھا اس کے لیے مناسب. and could have set، اور وہ سیٹ کر سکتا تھا، قائم کر سکتا تھا. an example، ایک مثال of true hospitality، سچی مہمان نوازی کی. better still، اس سے بھی بہتر تھا، better still، اس سے بھی بہتر تھا. he could have invited some other animals as well and could have served each one of them their favorite food in the utensils that would suit them. اس سے بھی بہتر تھا کہ وہ انوائٹ کر سکتا کچھ دوسرے جانوروں کو اسی طرح. and could have served، اور پیش کر سکتا تھا each one of them، ہر ایک کے لیے their favorite food، ان کی پسندیدہ خوراک in the utensils that would suit them، ایسے برتنوں میں جو ان کے لیے مناسب ہوتا. the same is true for us human beings، بالکل اس طرح سچ ہے ہمارے لیے، انسانوں کے لیے. we should also not follow tit for tat، ہمیں بھی عمل نہیں کرنا چاہیے tit for tat، عدلے کا بدلہ. with our friends and family، ہمارے فرینڈز اور فیملی کے لیے. our relationships will become better if we stop following the tit for tat rule، ہماری ریلیشن شپ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے if we stop، اگر ہم روک دیں following، عمل کرنا the tit for tat rule، عدلے کا بدلہ رول پر. God tells us، خدا بتاتا ہے ہمیں to replace the bad، کہ برائی کا بدلہ دو with the good، اچھائی کے ساتھ. we must follow this rule، ہمیں اس اصول کو فالو کرنا چاہیے. we must، ہمیں لازمی طور پر فالو کرنا چاہیے this rule، اس رول کو. let us promise، چلو وعدہ کریں that کہ even if someone does something bad to us، کہ حتیٰ کہ کوئی ایک ہمارے ساتھ برائی کرے we will be good to them، ہم ان کے ساتھ اچھا ہونا ہے، ہمیں ان کے ساتھ اچھا بننا ہے. this will make، یہ بنا دے گا the world، دنیا کو a better place، ایک بہتر جگہ. پیج نمبر 97 پر ایکسرسائز کرتے ہیں. ایکسرسائز نمبر 1، سرکل دا کریکٹرز آف دا اسٹوری کے کرداروں کو دائرہ لگائیں. اب اسٹوری میں، کہانی میں کون سے کردار ہیں؟ ایک اسٹارک ہے، بگلا ہے، اور ایک فوکس ہے. ان کی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ دائرہ لگائیں، اور ایک اسٹارک ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا. اب دوسرے نمبر ہے واٹ واز دا ریلیشن شپ بٹوین دا کریکٹرز، کیا تعلق تھا کریکٹرز کرداروں کا، کرداروں کے درمیان تعلق کیا تھا. سرکل دا کریکٹ آنسر، صحیح آنسر پہ، صحیح جواب پہ سرکل کریں، دائرہ کریں. ریلیٹیوز تھے وہ لوگ، فرینڈس تھے، نیبرز تھے، سبلنگز تھے، فرینڈس تھے، ٹھیک ہے نا. فرینڈس پر آپ دائرہ لگائیں گے. اور آگے ہے who served in the following utensils، نیچے دیے ہوئے برتنوں میں کس نے پیش کیا تھا کھانا.
Write the names of the characters in the space provided. Write the names, नाम लिखें, of the characters, किरदारों का, in the space provided, उन्हीं जगहों पर जो मुहैया की गई हैं, जो दी गई हैं, उन जगहों पर नाम लिखें. ये बर्तन दिए हुए हैं और ये जगह दी हुई है, यहाँ उनके नाम लिखने हैं. यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं जिसके ये बर्तन हैं. ये बर्तन फॉक्स के लिए है तो उसने फॉक्स ने ये मुहैया किया था, और ये स्टॉर्क के लिए ये बर्तन था तो उसने ये अपने बर्तन में पेश किया था, सर्व आउट किया था. ठीक है ना, उनके नाम लिखने. आगे है कि टिक द चॉइसेस दैट द स्टॉर्क हैड अकॉर्डिंग टू द ऑथर. मुसन्नफ़ के मुताबिक जो बगले ने चॉइस किए थे उनके ऊपर टिक लगा दो. ये पहले वाला है, ये भी नहीं, दूसरा वाला और तीसरा वाला, ये मुसन्निफ़ के मुताबिक है, इसके ऊपर आप इस तरह टिक लगाएंगे. ठीक है ना. ये देखें, द स्टॉक could have served in a container suitable for the fox. बगले को पेश करना चाहिए था इन अ कंटेनर, इस ऐसे बर्तन में, सुटेबल जो मुनासिब होता, फॉर द फॉक्स, लोमड़ के लिए. द स्टॉर्क कुड हैव इन्वाइटेड अदर एनिमल्स. स्टॉर्क, बगला जो है ना, दूसरे जानवरों को भी इनवाइट कर सकता था. 2. द स्टॉक कुड हैव इनवाइटेड अदर एनिमल्स टू एंड सर्व्ड देम. उनके लिए पेश करता, ऑल इन कंटेनर्स, उन सब बर्तनों में, सुटेबल फॉर ईच ऑफ देम, जो उन सब के लिए सुटेबल होता, मुनासिब होता. आगे ये एक्सरसाइज 2 है. इसमें हमने लिखना है कि कौन किसके लिए मशहूर था और उसने किसको दावत दी थी. यहाँ हम लिख देंगे फॉक्स और ये दावत देंगे स्टॉर्क को. फिर इनका जो है ना, जो फॉक्स ने खाना पेश किया था उस खाने का नाम मील, उस खाने का नाम लिखेंगे, उसका नाम है सूप. और यहाँ रिज़ल्ट क्या था, रिटर्न टू होम हंग्री. और यहाँ क्या हुआ था, किस चीज़ में पेश किया था, डिश में. यहाँ बत्तख का नाम लिख देंगे, बगले का, द स्टार्क, और यह इनवाइट किया फॉक्स को. फिर खाना जो है फिश था, यहाँ पे हम स्टार्क लिख देंगे, इधर रिज़ल्ट लिख देंगे कि वो फॉक्स रिटर्न होम हंग्री. और यहाँ किस चीज़ में पेश किया था, व्हाट, किस चीज़ में सर्व किया था, वेस में, नैरो वेस. आगे है एक्सरसाइज नंबर 3. नाउ राइट द फॉलोइंग इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स. इनकम्प्लीट जो बयान है, स्टेटमेंट्स है, उनको लिख लो इन योर नोटबुक, अपनी कापी में. लिसन टू द स्टोरी, स्टोरी सुने अगेन, दोबारा, एंड कंप्लीट देम, और इनको कंप्लीट कर लो. द स्टॉर्क फॉलोड द रूल ऑफ टिट फॉर टैट. गॉड टेल अस टू बी गुड, या God tell us to replace the bad with the good. ये जुमला लिखना था सारा. नंबर 3 है द की मैसेज ऑफ द आर्टिकल इज़. जो की मैसेज है, सबक है, ऑफ द आर्टिकल, इस आर्टिकल का, इज़ वो है. की मैसेज क्या है, इस सबक का खुलासा या इसका सबक क्या है. The key message of this lesson is that if someone does something bad to us, we will be good to them. This will make the world a better place. Okay बच्चों, अल्लाह हाफिज़.